शनिवार को आसनसोल क्लब में फॉस्बेकी यानी फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने संयुक्त रूप से एक इंडस्ट्रियल सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में विशेष रूप से दक्षिण बंगाल के औद्योगिकीकरण से संबंधित संभावनाएं और समस्याओं पर चर्चा की गई और इस चर्चा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर शशि पांजा। इनके साथ ही कानून मंत्री मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा एमएमआईसी गुरदास चटर्जी भी मौजूद थे। इनके अलावा हेल्थ वर्ल्ड के चेयरमैन अरुणांशु गांगुली, पिनाकल इन्फोटेक के चेयरमैन विमल पटवारी, फॉस्बेकी के चेयरमैन सुभाष अग्रवाला, जनरल सेक्रेटरी सचिंद्र नाथ रॉय, प्रेसिडेंट आरपी खेतान, इनके अलावा विनोद गुप्ता, अजय खेतान, मुकेश तोदी, मधुसूदन दरीपा, पवन गुटगुटिया, गौरी शंकर अग्रवाल, संतोष टांडिया समेत बड़ी संख्या में पश्चिम बर्धमान एवं आसपास के जिलों के कई व्यवसायी और उद्योगपति उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने उद्योग से जुड़ी कई परेशानियों को कार्यक्रम में उपस्थित दोनों मंत्रियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में दुआरे सरकार के तहत राज्य की आम जनता की तमाम समस्याओं का हल किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से व्यवसायियों की व्यवसाय में आने वाली समस्याओं का भी राज्य सरकार समाधान करे। व्यवसायियों ने मुख्य रूप से पेपर वर्क की समस्या पर समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए जो जरूरी कागजात हो, सरकार उन्हीं कागजातों की मांग करे। इस सेमिनार में फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण बंगाल में विभिन्न निवेशकों द्वारा 4000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें एथेनॉल प्लांट के लिए 700 करोड़, बांकुड़ा के मलियाड़ा में 100 करोड़, एचडीपीई 45 करोड़, मेडिकल कॉलेज टेक्नो इंडिया ग्रुप 200 करोड़, 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी मिशन अस्पताल में 250 करोड़, लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 150 करोड़, फेरो एलॉय मैथन ग्रुप 150 करोड़, सत्यम ग्रुप स्टील प्लांट 500 करोड़, बीओपीपी सिद्धार्थ बिरला ग्रुप 250 करोड़, अदानी ग्रुप 1200 करोड़, गगन स्टील प्लांट 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर एक विकासशील अर्थव्यवस्था की रचना करने वाले हैं। यह इन्वेस्टमेंट कुछ नए तो कुछ पुराने कल कारखानों में किए जा रहे हैं। वही इन्वेस्टरों द्वारा की जा रही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से राज्य में बेरोजगारों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं, जिन संभावनाओं का बंगाल के युवाओं को बेसब्री से इंतजार था। इस बात का दावा राज्य के उद्योग मंत्री शशि पांजा ने भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में इतने बड़े इन्वेस्ट से हमारे राज्य के जो युवा बेरोजगार पड़े हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा। राज्य सरकार देश के विभिन्न बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को राज्य में उद्योग करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित कर उन्हें आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत ही जल्द रोजगार का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। देश के विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा जमीन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से राज्य के विभिन्न जिलों में कल कारखाने लगा सके। I insist on this. I'll tell you there is a redressal system also. Didi has also launched a number. जहाँ पे कुछ भी समस्या हो तो you can dial the number and you can lodge your complaint. But here we are ourselves also available. I request you, let the association take the initiative. Put all your problems in pen and paper. Nothing happens verbally, you know. Nothing happens verbally. And we will assure you, within the scope of the law, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, I'm not naming anybody here, that you are encroaching on the government vested land and then you expect हमने क्यों आपको बाधा दी है. You cannot do that. So the land belongs to the government, which is vested. Yes, the vested land will be given to you vis-a-vis the lease. You know it all. तो अगर ऐसा होता है कि we see there is an encroachment, there is a place where we have to draw a line. कभी-कभी ऐसा हो जाता है. But it's not that we are being non-cooperative. ऐसा नहीं है. We are all very industry friendly. মানে দিদি পাখি চৌকি হচ্ছে যে হবে ইন্ডাস্ট্রি এবং জেনারেট হবে এমপ্লয়মেন্ট। এইটা হচ্ছে দিদির যে থার্ড টার্ম, তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন that this is going to happen. We going to make it happen. The point is the perception. अगर बंगाल में हम लोग रहते हैं, आप रहते हैं, और आपको कोई बाहर से आके समझाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, सही बात क्या है. So you are the goodwill ambassadors. The association is
the goodwill ambassador. आप हमारे लिए ambassadors हैं to carry this message even beyond the state कि ये सब misconception होता है. लेकिन हम लोग कभी भी we will not belie any kind. As you were mentioning कि कोई पूछेगा मेरे इतने लोग लीजिए या मुझे क्या मिलेगा, this will not be tolerated, and we are saying it with no nothing on our side that such problem creators will not be tolerated. So I am telling you, we are all telling you that आप लोग either you come through the association or it comes to us in pen and paper and we'll have the matter handled. আজকে আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোনো ম্যান্ডেজ লস হয় না, কোনো ঘেরাও হয় না, কোনো কারখানাতে কোনো গুন্ডামি হয় না। খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক যে স্টেপস সেগুলো কিন্তু নেওয়া হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিগত 10 বছরে যে শিল্পায়ন আমাদের যে বাংলায় হয়েছে, এই সরকার দ্বিতীয় যে বোম্বার্ডি বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তার প্রায় দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গেছে। Employment is more than 4,000 because healthcare is a manpower intensive industry. Even the lowest income rate is not less than 50,000. So it's a high collar industry. Also it is not an industry because healthcare has never been accepted as an industry in the country. যে কারণে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেনিফিটস আমরা পাই না, এক্সপেকটেশনটা আমাদের কাছে অনেক, কিন্তু সেই অনুযায়ী কোনো রকম সাপোর্ট আমরা পাই না বিকজ অফ দ্য ল অফ দ্য কান্ট্রি। সো যেগুলো কিছু শুরু করার আগে আমি প্রথমে একটা কথা বলি, আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব যেন এটাকে মানে এই হেলথ ইন্ডাস্ট্রিটাকে, আমরা মুখে বলছি ইন্ডাস্ট্রি, আমরা কাজই করছি কনজিউমার প্রোটেকশন, অথচ এই ইন্ডাস্ট্রি কোনো রকম বেনিফিট দিচ্ছি না। আমরা যদি সত্যি দিতাম তাহলে আজকে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমের জায়গাটা শুধু হেলথ কেয়ার সলভ করে দিতে পারে। এটা আমার দাবি নয়, এটা আমি প্রমাণ করে দেব। আজকে অ্যানাউন্স করেছি, আমি এক একটা করে বলছি, সেটা আপনারা শুনে যান। এথানল প্লান্ট, ইথেনল প্লান্ট, আঙ্কুর গ্রুপ, কালিদাসপুর 700 কোটি টাকা, এমপ্লয়মেন্ট 5000 পিপুল। ক্রাফট পেপার মিল শ্রী বিবেক বাউঙ্কা করছে, মলিয়াড়ায় 100 কোটি টাকা লগ্নি। SDPE ভুবন সেক্স শ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস, দুর্লভপুর 45 crore। মেডিকেল কলেজ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পশ্চিম বর্ধমান 200 কোটি। 500 বেডের সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল বাই মিশন হসপিটাল 250 crore। সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আসানসোল 150 কোটি। ফেরো এলয় বাই মাইথান গ্রুপ 150 crore। ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট বাই সত্যম গ্রুপ মোর দেন 500 crore। Diagnostic BOPP films for capacitors Siddharth Birla Group 250 crore। Laying of pipeline by Adani Group at পশ্চিম অ্যান্ড পূর্ব বর্ধমান 1200 কোটি টাকা। তারপরে স্পিনটেক টিউব ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট বাই গগন at Jamudia 3000 কোটি, 3000 crore। Initially it will be started with 1000 crore. So there are a proposal of more than 4000 crore today announced by Honorable Minister Dr. Susi Paja. Of South Bengal Chambers of Commerce and Industry, তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের পক্ষ থেকে আজকে আসানসোলে একটা সেমিনার অর্গানাইজ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক তিনিও এই উদ্যোগে যুক্ত রয়েছেন, তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা তাই আজকে উপস্থিত হয়েছি। এখানে যারা লগ্নিকর্তারা রয়েছেন, এই যে সাউথ বেঙ্গল যে জেলাগুলো আমরা বলছি, এই এতগুলো জেলার সঙ্গে যুক্ত, যারা ইতিমধ্যে নিবেশ করেছেন, ইনভেস্ট করেছেন, এক্সপ্যানশন ভাবছেন আরও বড় করবেন কিংবা নতুন করে আসবেন, কিন্তু কী কী সমস্যা ইত্যাদি থাকতে পারে, আর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কী দৃষ্টিভঙ্গি, সবটাই তারা জানতে ইচ্ছুক ছিল এবং সেইগুলো আমরা আজকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা করলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে
যেটা পুনরায় আমরা বললাম যে মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয়বার হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ রাজ্যের মানুষ তৃতীয়বার তাকে নির্বাচিত করেছেন। যে কোনো ইনভেস্টর, যে কোনো মানুষ যেখানেই ইনভেস্ট করতে চায়, সেই লগ্নি রাখতে চায়, সে কিন্তু দেখতে চায় যে ওখানে রাজনৈতিকভাবে স্থিরতাটা, এবং সেটা আসে একটা গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া এটাই জবাব দিয়েছিল 2021-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি আবার তার বার্তায় দিয়েছেন যে শিল্প হচ্ছে পাখির চোখ, এবং এখানে শিল্পের মাধ্যমে যাতে মানুষের রোজগারের সুযোগটা বাড়ুক। এমন অবস্থায় আমরা সেই জায়গাতেই কাজ করার চেষ্টা করছি, এবং আজকে তাই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আসানসোল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, সেখানে কিন্তু একটাও খালি পড়ে নেই, সমস্তটাতে ইন্ডাস্ট্রি আছে। এটা হয়তো দু একটা ইন্ডাস্ট্রি এখন বন্ধ আছে, বিস্কুট কারখানা একটা বন্ধ আছে, আর কি কারখানা বন্ধ আছে, কিন্তু খালি একটাও নেই। হচ্ছে তো আমাদের রাজ্য সরকার প্রায় 200-র উপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। আমাদের বক্তব্য যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস আইডিসি আইআইডিসি মাধ্যমে ইতিমধ্যে লেড আউট রয়েছে। সরকারের যে ল্যান্ডসগুলো থাকে সেইগুলো, যেমন ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ছিল, সেটা রাজ্য সরকার সেটা নিয়েছে, এবং আগামী দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আগামী দিন সেটা কি করা হবে সেটা বলা হবে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।